शून्य हृदय पूर्ण पुरुष मुनिजन मानस हंस भक्तजनानंदकारी हृदय कुंज विहारी मन गगन शशि हृदय कंदरवासी मो मनर मन मो प्राणर प्राण मो हृदय हृदय अव्यक्त मंडलाधिपति पूर्ण ब्रह्म पूर्णेश्वर जगदीश्वर जगन्निवास सृष्टिर स्रष्टा पुरुष गुरुकुल चूड़ामणि जीवन देवता लीला पुरुषोत्तम अनंत श्री संपन्न सर्वनाथ गुरुस्वामी केशव नारायण शंकर विरंचि वांछित अभय निर्भय परम पावन अष्टादश सिंहजुक्त निर्वाण धाम चरम स्थल पद पंकजरे सर्वाद मानसिक भाव में कोटि 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 अनंत कोटि बार भूमिपात साष्टांग दंडवत तत्परे आजिर ए महान जागतिक यज्ञानुष्ठान सत्संग सांध्य अधिवेशन परिचालक तथा विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत भूतब्रह्म संघ क्षितिज्योति आश्रम स्वर्णक्षेत्र महंगा परिषदर संपादक तथा ठाकुरंकर अत्यंत निबिड़ भाव में अंगसंग लाभ करी अव्यक्त ज्ञान तत्व को आहरण करिथिबा मोर दक्षिण पार्श्व उपवेष्टित आजिर परिचालक ध्रुवानंद भाई महोदय विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत भूतब्रह्म संघ क्षितिज्योति आश्रम स्वर्णक्षेत्र महंगा नाल्को केंद्र संगठनर सांगठनिक मुख्य आजिर जी बामपाटे बसीचंती मोर बागधरिया शाखार परिचालक तथा नाल्को केंद्र संगठन सह परिचालक जम्बेश्वर भाई महोदय संगठक विनोद भाई महोदय ए कार्यक्रम को अति आंतरिक सदिच्छार सहित आयोजन में सहयोग कर समस्त अव्यक्त मंडलाधिपति चरमनाथंकर व्यक्त लीला पिपासु समस्त गुरुभ्राता गुरुभगिनी मोर सहयोगी सहकर्मी सनातन सारथी वृंद वाद्ययंत्र सहयोग कर भाई मान पूजा कार्य विनियुक्त पूजक मंडली सम्मुख उपवेशन कर समस्त गुरुभ्राता गुरुभगिनी सदात्मा दिव्यात्मा चिदात्मा ब्रह्म जिज्ञासु सत्संग प्रेमी ईश्वर अभिमुखी भगवत कथा पिपासु आबाल वृद्ध बनिता ये डाकबाजी जंत्र जेपर्यंत कर्णगोचर हो से परिवेश परिधि भितर समस्त ज्ञानी जीवगण समस्त आत्माराम ये सृष्टिर सकल गुरु संप्रदाय समस्त इष्ट देव भक्त शिष्य अनुगत आश्रित युव समाज साधु समाज मध्य संत समाज सर्वोपरि भगवान अमृतमय सृष्टि कीट ठार ब्रह्म पर्यंत समस्त मोर हृदय गभीरतम प्रदेश निष्कपट चित्तर गुरु ज्ञान सश्रद्ध सप्रेम सभक्ति सस्नेह गुरुस्वामी प्रणाम भूलियानंद कुमार हरि हरि बोला भाई भौणी माने आमे समस्त एठी जेते बसिचंती समस्त निजको परिचय देइचंती आध्यात्मिक प्रेमी व्यक्ति माने आमे समस्त होचंती सनातनी भारतवर्ष पुण्यभूमि आर्यावर्त ब्रह्मावर्त ये देवभूमि पुण्यभूमि भारतवर्ष जन्म लाभ करिथिबा प्रत्येकटी व्यक्ति बड़ गर्व आ गौरवर सहित कहे मु होउची सनातन तेबे सनातनी जे सनातन शब्दर प्रकृत अर्थटा कोन सनातन शब्दर अर्थ होची जहा अपरिवर्तनीय जहा केबे परिवर्तन हुए नाही जहा अविनाशी जहा पूर्ण जहा महार्घ जहा नैसर्गिक जहा सूर्यालोक परिशक्ति से होची सनातन तेबे सजन वृंद जहा परिवर्तनशील नुहे जहा अपरिवर्तनीय ताहा होची सनातन तेबे सनातन धर्म आ जहा को कहा जाए सनातन धर्मर संज्ञा निरूपण करबा को जाई शास्त्रज्ञ कहिदेले कले अकृत्यं नैव कर्तव्य प्राण त्यागेति संस्थिते न च कृत्य परित्यज्य मे सधर्मः सनातन सनातन धर्म संज्ञा निरूपण करबा को जाई शास्त्रज्ञ कहिले अकृत्यं नैव कर्तव्यं कले शून्य पुरुष मर्त्य रे खेलुछंती हे शून्य पुरुष मर्त्य रे खेलुछंती हे नर रूपे देवा देवी घटिछंती हे नर रूपे देवा देवी घटिछंती हे शून्य पुरुष मर्त्य रे खेलुछंती हे शून्य पुरुष मर्त्य रे खेलुछंती हे बोल सच्चिदानंद चरमनाथ की ए भीतरटा को सजाड़िबा होची धर्म धर्म बाहर नहीं लोक माने बुझिचंती पुओ को छोट बेले बते शिवरात्रि उजागर हे जागर जा किंतु बापा जदि मेडिकल रे पडिची 2-3 दिन राति अनिद्रा हेले कहउचंती मु आ खटी पारिबिनी
धर्म को जगार अच्छी धर्म शिव मंदिर रे उजागर हेले धर्म अच्छी आज्ञा प्रकृत रे धर्म ऊपर पोशाक रे अच्छी ना भीतर अच्छी महांगार गण कोई वैष्णव पानी लिखि देथिले माला तिलके थाए की फल रे जेबे मन नुहे निर्मल माला तिलके थाए की फल रे जेबे मन नुहे निर्मल नाम जपी जपी कामना रसरे नाम जपि जपि कामना रसरे बीती जाए तिनी काल रे माला तिलके थाए की फल जेबे मन नुहे निर्मल रे माला तिलके थाए की फल बोल सच्चिदानंद चरमनाथ की डर लगे तेणु सजन वृंद यही होची सनातन धर्मर आदर्श आमे समस्ते सनातनी जाति आमे समस्ते समस्तंकु मो ठाकुर कहले बाटरे घाटरे जहाकु देखुचु समस्ते तोर भाई काहाकु भातृ स्नेहरु वंचित करिबु नाही तेणु सजन वृंद गाढ़ आलिंगन पास रे समस्त को बांधी देले जाई परम पिता भगवान आम ऊपर खुशी हेबे तबे तांको खुशी करी कि हम धर्म प्रतिष्ठा करिबा ना तांको दुखी करी कि हम धर्म प्रतिष्ठा करि परिबा तांको खुशी करि परले तबे सिए जोथिरे खुशी आमे सेही कर्म करले जाई आमे तांकर कल्याण को प्राप्त करि पारिबा हरि बोल मो ठाकुर प्रथम संख्या कल्याण देली ततरे कहि देले कहले धर्म केबे हेले बहु हुए ना भगवान एक धर्मर बहु ना बहु बाट रखा जाइछि तते बार बार कहिछि जेते मनीष सेते मत मनीष मत मध्य रे विरोध अछि किंतु धर्म मत ऊपर टिकी निकी देखिबा को गले विरोध नाही हरि हरि बोल मनीष साधारण मनीष मत रे विरोध अछि किंतु प्रकृत धर्म मत रे देखिबा को गले विरोध नाही जदि आमे प्रकृत धार्मिक साजिथिबा तबे आम भितर विरोधाभास रहियो नाही आ एथर कथा बुझिएला तबे प्रभुंकर कथार मर्म बुझिले जाई हबो पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ धर्म हैला सनातन धर्म तबे सेई सनातन धर्मर ध्वजा तळे आज आमे समस्ते बसिचंती एबे मु कोन कथा गुडी को कहिली बुझी परला ना कियो दांसरे बुझी परला ना समझदार को इशारा ही काफी है आपण माने बुझी पारुथिबे जे को भावधारा को ग्रहण करले जाई आमे सनातन धर्म युद्धर सैनिक होई परिबा विभेदीकरण रे नुहे वाद विसंवाद रे नुहे मतांतर मनांतर रे नुहे मतांतर हिपा किंतु मनांतर जेमिति हबना सजन वृंद सेदिन कुरुक्षेत्र प्रांगण रे संजय को पचारुछंती प्रथम श्लोक देखंतु पर आपनर भावटा सही रही गला सेठी धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत जुजुत्सव मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय ए धृतराष्ट्र को खाली आखिरे अंध बोली भावंतुनी ज्ञान रे भी अंध कारण से समस्त को निजर करि पारिले नाही सेदिन समस्त को से निजर तो करि पारलेनी सेहिति पई पर आपनार भाव रहिबारु 100 पुओ नष्ट होई गले जो घरे बापा अंध जो घरे मुरबी अंध जो धर्म अनुष्ठान रे प्रकृत पद पदवीर मालिक पाखरे नथिबो माने कोन साम्यवाद से धृत राष्ट्र भଳି अंध तेनु सजन वृंद मन ध्यान देई कथा को श्रवण करिवे से दिन धृत राष्ट्र कहिला मो पुओ आउ पांडव माने पंडुपुत्र कोन करूचंती प्रथम रु विभेदीकरण प्रक्रिया रे शामिल हेले धृत राष्ट्र तेनु सजन वृंद तेबे धृतानी करिकरी राष्ट्र को भोग करिया पई चेष्टा करूथिले बोली तांको ना धृतराष्ट्र हरि हरि बोल ये धृतानी द्वारा किए राज्य भोग करि पारे सत्यमेव जयते उपनिषद कहले सत्यमेव जयते ए असुर मानकर बळ बहप आग आग बढ़े बेसी किंतु शेषरे सत्यर जय हुए कोन कहउछन आज्ञा तेणु साधु मंडली ये परापणार भावटा हमको नष्ट करि दी आम भितर साम्यवाद प्रतिष्ठा बा दरकार शास्त्रज्ञ कहिदेले परा अयं निज परवेति गणानां लघुचेतसा उदार चरितानां वसुधैव कुटुंबकम् ए वसुधा होची गोटिए कुटुंब एठी कळागरार प्रभेद नाही
ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତର ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, ଧନୀ ଗରିବର ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, ବୟସର ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, ଜାତି ଅଜାତିର ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ପରା କରିବାକୁ ଆମେ ବାସିଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେବକ, ଆମେ ଭକ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଜାତି ପନ୍ଥୀ ପୁଛଇ ନ କୋଇ, ଜାତି ପନ୍ଥୀ ପୁଛଇ ନ କୋଇ, जो हरि को भजे सो हरि का होई, जो हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पंथी पुछई न कोई, जाति पंथी पुछई न कोई। बोल सच्चिदानंद चरमनाथ तेबे सदन वृंद कहले जाति पंथी पुछई न कोई, जो हरि को भजे सो हरि का होई। तेबे भाई भणी माने मते ध्रुव भाई महोदय आज ठाकुरंकर टिके सामान्यतम परिचय प्रदान करिया पई मते मध्य निर्देश करिसंती। परिचालना भाई जहा निर्देश करिवे मंच ऊपर से कथा को जदी न मानिबो जहा हुए रे धन विपर्यस्त होबाक पड़े। मु अंगे निभेई जे कथा तेनु मते जेतेले परिचालक महोदय मो जंघटा को चापी दियंती मो सेतिक रे ठ जदी शब्दटा अधा हिति अक्षरटा भी ठ आपण माने देखि दियो कोन नित्या भाई मु अधिक बाट आगक जाए ना। तेणु जेहेतु मते कहिसंती ए सनातन धर्मकर्ता जोगेश्वर हरि आज धरा पृष्ठ को आसीचंती मानव देह धरी। तेबे मानव देह धरिकरी से जो आसीचंती सनातन पुरुष आमको साम्यवादर प्रतिष्ठा पई निर्देश करिसंती। आम हृदय भितरे समदृष्टि संपन्नशील भाव को जागरण करी रखिबा पई निर्देश करिसंती। तेबे से ठाकुर प्रकृत रे किए आमे ताको गुरु कहूचे, किए साधु कहउचंती, संत कहउचंती, किए कहउचंती जणे मठ महंत, विभिन्न प्रकार परिचय सेमानकर भी सेटा भूल नहे। जाहाकू जो भलिया देखा गला सी सेई भलिया कथा निश्चित कहिबो। एथिरे कोन कहिबार कोन अछि, आपण समुद्र कूल रे छिडा हेबे, समुद्र कूल रे जतले छिडा हेबे आखिटा जो पर्यंत पाइबो सेति की कथा कहिबे ना हां कि नै। समुद्र कूल रे छिडा हेले संपूर्ण समुद्र को कैमेरा रे कैद करी हबो कि फोटो उठै करी गोटा का जाक समुद्र को हबो। तेबे कैमेरा रे जत्ते की धरिबो से सत्ते की रो फोटोटा को उठै परिबो। तेणु आम दृष्टि भंगी ठाकुर केशव चंद्र को जहा जत्ते की आमे ताको पाइचंती जानिचंती बुझिचंती लोक सत्ते की कहउचंती। जणे तो तांकर जणे धर्मगुरु तांकर गोटे बाहर करथिले पत्रिका जे सेथिरे लिखि आमे जतले ठाकुर को भगवान बोली कहउछु सी सेटा को सही न पारी लिखि देले मो दृष्टि रे केशव होचंती जणे महान संत। मु तांक पत्रिकाटी पढिले मते गुरु भाई जणे कहिले भारी दुख रे कहले देख तो आम ठाकुर को संत बोली कहिचंती। मु कहले अरे ठीक ही कहिचंती। कहले कोन पई मु कहली संत काहा कुहा जाय जानिछ कि कहले काहा को मु कहली सृष्टिर सकल वेदना जातना दुख जंत्रणा को जिए सहनशीलता शक्ति जा भितरे थाए से होचंती संत। हरि हरि बोल तेबे जे सहिला वाला तो से संत आ एथरे असुविधा कोन अछि कहले तथापि मन मानिलानी। मु कहली गोटे कथा सुन गोटे विराट चीनीर पहाड़टे मनकर अछि चीनीर गोटे पहाड़ अछि गोटे पिंपुड़ी की कुहा जीवो तू जेते चीनी नहीं पारिबु नै तबे पिंपुड़ी चीनी पहाड़ रु केते चीनी नबो 5 केजी केजी 500 ग्राम गोटे पिंपुड़ी चीनी केते नहीं पारिबो सी जेति की बड़र पात्र बुझि परजो ता पार्टी रे सी चीनी रो गोटे दाना नहीं पारिबो अधिक नहीं पारिबो। तेनु मो ठाकुर होचंती ज्ञानर पर्वत सृष्टिर मूल आधार आदि मूल। तबे तांकु देखिला वाला सीए जेडी की दृष्टि भंगीर सीए पिंपुड़ी सदृश सीए जेतिकी बुझिले सेतिकी कहिले एथरे असुविधा कोन अछि। हरि हरि बोला तेनु सजन वृंद मन ध्यान दे सुनिबे ये ठाकुर चरमनाथ गुरु स्वामी प्रकृत रे किए ये होचंती स्वयं परमात्मा स्रष्टा पुरुष धरा पृष्ठ को कली जुगर अज्ञान कलंक को पोछिबा पाई मनीष को उद्धार करिबा पाई ए जीव उद्धार पद्धति सूत्र दबा पाई धरा पृष्ठ को आसीचंती निजे स्वयं उद्धार कर्ता नारायण। हरि हरि बोला एक कथा को समस्ते सहज रे स्वीकार करिवे नाही कोन पाई विगत कथा को समस्ते स्वीकार करिवे वर्तमान कथा को स्वीकार करंती नाही।
ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। ଆଙ୍ଗିରସ ଗୋତ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ କରୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ, ଇଏ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ସୁଦାମ ଆଦିକି କହିଲେ କିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଲ ଅର୍ଣ୍ଣ ମାଗିକିରି ଆଣିବ ଆମେ ଖାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇକିରି କହିଲେ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନନ୍ଦ ପୁଅ କହ୍ନେଇ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗାଈ ଚରଉଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ଅର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ସେବନ କରିବୁ। ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଆମେ ସିନା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଯାଜ୍ଞିକ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ, ଆମେ ସେ ଗଉଡ଼କୁ କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ? ତେବେ ଜାତିବାଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଦିନ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞରେ ମହଣ ମହଣ ଆହୁତି ଦଉଥିଲେ ଘିଅକୁ। ଘିଅକୁ ଯୋଉ ଆହୁତି ଦଉଥିଲେ କାହା ନାଁରେ ଆହୁତି ଦଉଥିଲେ? ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ବାସୁଦେବାୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ଯଜ୍ଞକୁ ଆହୁତି ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସୁଦେବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ ଯେ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ଗଉଡ଼ ବୋଲି କହିକିରି ଥଟ୍ଟା କଲେ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନିଲା ବାଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗତରେ ସିନା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ତେବେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନକୁ କିଏ ଚିହ୍ନନ୍ତି? ଯୁଗଲୀଳା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି। ଯୁଗଲୀଳା ସରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଲେଖା ହୁଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆହା ସିଏ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା। ହରି ହରି ବୋଲ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅବତାର ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। କିଏ? ପରଶୁରାମ। ଶିବଧନୁକୁ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ସ୍ୱୟଂବରରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ କିଏ? ପରଶୁରାମ। ଆସିକିରି ଜନକପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, କହିଲେ ଏ ରାଜା ଜନକ କହ ମୋ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଧନୁକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଏଡେ ବଡ଼ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କିଏ କଲା? ଶେଷରେ ଜଣା ପଡିଲା ରାମ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଶିବଧନୁକୁ। ଇଏ ପରଶୁରାମ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? କହିଲେ ରେ ରେ ଅଜ୍ଞାନ ବାଳକ ରାମ, ମୋ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଧନୁକୁ ତୁ ଭଗ୍ନ କରିଛୁ, ମୁଁ ତତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ପରଶୁରାମ କହୁଛନ୍ତି ରାମକୁ ମୁଁ ତତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ରେ ଅଜ୍ଞାନ ବାଳକ। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭଗତ କବି ଜୟଦେବ ଦଶ ଅବତାର ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ କେଶବ ଧୃତ ରାମ ଶରୀର, କେଶବ ଧୃତ ଭୃଗୁପତି ରୂପ। ମାନେ ଦଶ ଅବତାରରେ ରାମ ବି ଅବତାର, ପରଶୁରାମ ବି ଅବତାର। ଅବତାର ସେଦିନ ଅବତାରକୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସାପ ଘେରାରେ ଯେତେ ତପ କରିକିରି କଥା କହିଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ମାନେ କିଛି ଅଛି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ସଜନକୁ ସେଦିନ ନାରଦ ଯେତେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ବି ବୁଝିପାରିଲେନି ଗରୁଡ଼। ନାଗବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ନାଗବନ୍ଧନରେ। ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ଏ ଗରୁଡ଼ ଚାନ୍ସ କମ୍ ୱାନ୍ସ। କହିଲେ ମାନେ? କହିଲେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବ। ଯାହାକୁ ବାଜା ବଜେଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନରେ ବଜେଇବ। ଯାହାକୁ ଗୀତ ଗାଇବାର ଦିଆଯାଇଛି କୌଶଳ ସେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଯାହାକୁ ଫୁଲ ସଜେଇବାର କୌଶଳ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଣ୍ଡପକୁ ସଜେଇବ। ଯାହାକୁ ଯାହା କଳା କୌଶଳ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ ଜନ୍ମ ସଫଳ। ତେଣୁ କହିଲେ ଗରୁଡ଼ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ତ ସାପ ମାନେ କୁଆଡେ ପଳେଇବେ, ନାଗବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯାଇକିରି ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ଆସିକି ନାଗବନ୍ଧନରୁ ଫିଟେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ କହିଲେ କିଏ? ନାରଦ ଏ ମଣିଷଟାକୁ ଭଗବାନ କହୁଛ? ନାରଦ କହିଲେ ଇଏ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଲା ଏ ଗରୁଡ଼, ନହେଲେ ଏମିତି କାହିଁ କହନ୍ତା? କହିଲା ମୁଁ ତ ସତ ପଚାରୁଛି, ଏ ମଣିଷଟାକୁ ଭଗବାନ କେମିତି କହୁଛ? କହିଲେ ମଣିଷ? କହିଲେ ହଁ ଦଶରଥ ପୁଅ ତ, ଆଉ କିଏ? କହିଲେ କାହିଁ ମଣିଷ ବୋଲି କହୁଛ? କହିଲା ଯିଏ ଜଗତ ଯାକୁ ବନ୍ଧନରୁ ଫିଟାଏ ସିଏ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଫିଟେଇବି, ଇଏ କି ଭଗବାନ? ୟା ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ ନା ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଗରୁଡ଼ ବି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ବାହନ ହେଇ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ହେଇକିରି ବି ମାଲିକକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ସେଦିନ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗଲୀଳା ସମ୍ପାଦନ କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଧରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଦେଲେ, କଣ କହିଲେ? ଅବଜାନନ୍ତି ମାମୁଢା ମାନୁଷି ତନୁମାଶ୍ରିତ ପରଂ ଭାବମ ଜାନନ୍ତ ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱର। କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ
मो भितर थिबा परम भाव महामहेश्वर भाव को ए साधारण लोक देखिले भी चिन्हि पारंतिनी जानी पारंती नाही। एई आखिरे सिना आमे त्रिगुणात्मिका दृश्यमान जगत को देखिले कोडा नेलिया कोडा हळदिया कोडा नालिया रंग चिन्हि पारिबा ए आखिरे, किंतु ए आखिरे भगवान को देखिले भी चिन्हि पारिबो नाही। ब्रह्मा तो से दिन चिन्हिलेनी कला जहा को 56 भोग देले रुचेनी ये गौड़ पिला को टिफिन रु इठा भात मुठा मुठा खाउची एटा की भगवान ब्रह्मा भी चिन्हि पारलेनी। तेणु एई आखिरे भगवान को चिन्हि हबनी। गुरु जदि दिव्य दृष्टि देवे भगवान को सामान्यतम भाव रे चिन्हि पार, संपूर्ण नुहे। जेमिति लोक जेते बड़ मेधावी छात्र है पाठ पढ़िले भी चाकरी मिले ना जदि प्रारब्ध रे नथियो चाकरी मिलिबनी। जे एमटेक करथिबा पिला भी परिबा दुकान देछि। तेणु तमे जेते निर्विकल्प सविकल्प समाधि रे बसी साधनार उत्तम सोपान रे चढ़ी गले भी भगवान को चिन्हि पारिबनी। सीए जदि निजे इच्छा करी तुमको चिन्ह देबे तेबे जाई तमे चिन्हि। हरि हरि बोला तम योग्यता बल रे तुमे भगवान को चिन्हि पारिबो ना। से दिन निजे चिन्ह देले जाई अकुर को ना। जेतले धनुयात्रा को धरि करी जाउचंती अकुर रथ रे बाट जाक तो अकुर पूरा टेंशन कला किरे कंस तो श्रद्धा रे भणजा मानकु डाकिनी धनुयात्रा देखिया को मारिबो बोली डाकिची। ए कथाटा अन्य किए जानू कि न जानू मु भल भाबरे जानिची। तेबे कंसर जहा तो कोहला छुआ दीटा को मारी देले पाप हबो हबो। वृद्ध काले तुम हर कोई नंदन हृदय ताप विनाशन तू हरिचंदन कोला माणी करे। नंद जशोदांकर वयस्क प्राप्त अवस्था रे छुआ दीटा प्राप्त होइछति कोलिया छुआ दीटा को मारी दबो कंसर जहा पाप हबो हबो। ए मु जानी सुनी मरण मुह को ठेलिबा को छुआ दीटा को धरि करी जाउची कथा वार्ता रे फुसलेई करी मते बेसी पाप लागिबो। एई कथा चिंता कला बेला को अकुर भगवान अंतर्जामी जानिले चिंतामणि कहले मो पाई अकुर चिंता करूची। मु जगत चिंता कला वाला आ मो चिंता अकुर करूची। तबे ता चिंता को हरण करिया को पड़ियो। से दिन जमुना नई पारी हेबा पूर्व राजनीतिर शर्त मुताबक जमुना नदी रे बुड़ देले कि अकुर पानी भितर आखि खोली देला बेला को कृष्ण पानी भितर प्रथम करी अकुर बुझी पारलेनी। कहले अरे हे रथ ऊपर कृष्ण थिले कंस को डरी मरी क्रिया पानी भितर पसी गले कि मुंडटा ऊपर को टेकी देला रथ ऊपर पुनी कृष्ण बसिचंती। अकुरंकर ब्लड प्रेशर बढ़ी गल हाई ब्लड प्रेशर। कहले के पानी भितर पुनी रथ ऊपर ए तो बड़ विचित्र कथा। आउ थरे परीक्षा करिया पे जेतले पानी भितर पुनी पसिले देखिले केवल कृष्ण नुहे इंद्रादि 10 दिगपाल ताको आलोट चामर करूचंती। हरि हरि बोला बोला जहा को देवगण आलोट चामर करूचंती ये किए पुणी मुंडटा ऊपर को टेकी देले लेखिले रथ ऊपर कृष्ण। जेते बेले पुणी थरे परीक्षा करिया पई पानी रे बुडीबा को जाउथले भगवान कृष्ण कहला चिन्ह न देले ये चिन्हिबो यार योग्यता अनुसार ये मते धरि पारिबो ना। एतिकी बेले भगवान कृष्ण बड़ पाटी रे कहिले कहले कियो ककेई केते थर पानी भितर देखिले जाई चिन्हिबो। एतिकी बेले अकुर उपलब्धि कले जल स्थल गिरि आकाश कुंभ लीला सबु थारे प्रकाश आहे दयामय विश्व विहारी बिना दयामय मोर गुहा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तेबे साधु मंडली भाई भणी माने कहंतु अकुर निज योग्यता बल रे भगवान को देखिले ना भगवान कृपा करिवार दया परवश होबारु जाई अकुर भगवान को चिन्हिले। तेनु सजन वृंद मो जीवधन ठाकुर नीलमणि श्री 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 केशव चंद्र तांको चिन्हिबाटा एते सहज कथा नुहे। तबे मु तो चिन्हि पारिबेनी मोर से सामर्थ्य नाही कि दक्षता नाही। महापुरुष माने तांको संपर्क रे केते पद कथा लेखि देइचंती से लेखा को आधार करी दी धाड़ी कथा आपन को कहिबो। तबे सजन वृंद कली जुग रे अवतार को एपर्यंत समस्त खोजुचंती जे अवतार आसी नाहंती आसीबे जी बुझिछि से कहिलानी आसिलेनी। तबे आसिलेनी ना आसीबे ए कथा सुना कथा रे केबे प्रतिपादन करी हबो नाही।
ଶୁଣା କଥା ତ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟାଟାକୁ ସତ କରି ଥୋଇଦେବେ, ସତଟାକୁ ବି ମିଥ୍ୟା କରିକିରି ଥୋଇଦେବେ। ଇଏ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ପାଖରେ ଏଡ଼େ ଚାଟୁବାଣୀର ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା, କେହି କେହି କହନ୍ତି ମାଳିକାଟା ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଖାଲି ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥାକୁ କାଟିଦେବା ପାଇଁ କହନ୍ତି ମାଳିକାଟା ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ହେଲା, ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବଚନ ବି ନୁହେଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୁରୁ ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର 13 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? ତେବେ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୁରୁ ଭୂମିକାରେ ଥାଇ ଯଦି କଥା କହିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ର ମୂଳ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ। ତେବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଯଦି ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ହେଲା, ତାହା ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ହେଲା, ତେବେ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉଥିରେ ଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ମାଳିକା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର। ତେବେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରିବ ପ୍ରକୃତରେ କଳି ଯୁଗରେ ଅବତାର କିଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତମେ ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର କହିପାରିବାନି ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୃଷ୍ଣଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସର୍ବଜ୍ଞ ମୁନିର ବାକ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ସବ ଜୀବେର ଦୋୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଦାରେ ଜ୍ଞାନ। କହିଲେ ସର୍ବଜ୍ଞ ମୁନି ମାନେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିବେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଶାସ୍ତ୍ର। ଆମେ ତମେ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯିବ। ମତେ ତ ଆଜି ଟିକେ ଭାଇ ମାନେ କହିଥିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମ କଣ କହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମୟଟା ଗଡ଼ିଗଲା ଟିକେ। ଆଉ ନହେଲେ ତ କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ମୋ ଜୀବଧନ ଠାକୁର ବୋଲି ଏ କେତେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ଦାର୍ଶନିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦି ନାଷ୍ଟ୍ରୋଡାମସ୍, ଆମେରିକାର ଶ୍ରୀମତୀ ଆୟାରିନ୍ ଆୟବା ଆଣ୍ଡରସନ୍, ହଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଫେସର କିରୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଫେସର ହରା ଗେରାର୍ଡ କ୍ରାଇସେ, ଏମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଧର୍ମଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜଣ ପଞ୍ଚମହନ୍ତ। ସେମାନେ କିଏ? କହିଲେ ଅଗମ୍ୟ ଭାବ ଜାଣେ ଯଶୋବନ୍ତ, କାରକୋଟା ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣେ ଅନନ୍ତ, আগত নাগত চ্যুত ভণে বলরাম দাস তত্ত্ব বখাণে, ভক্তির ভাব জানে জগন্নাথ, পঞ্চ সখায়ে ওড়িশা মহন্ত। ভজরে अच्युत अनंत बलराम जसवंत और जगन्नाथ ये पंचसखा 550 वर्ष तले ध्यान रे बसी भविष्यत कथा को जहाँ जानी पारिले भाव समाधि रे ताकु तालपत्र पोथी रे सब उल्लेख करिसंती। तबे से मालिका शास्त्र रु मु आपण मानक निकट रे अल्प समय भितर किछि अल्प कथा कहिबी। कली जुगर भगवान को जगह रे आसीबे, सबु जुगरे भारत वर्ष रे आसंती। कपिल संहिता रे कपिल मुनि कहिले वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल स्मृत उत्कलस्य समदेश देश नास्ति मोहितले। कले एडे बड़ पृथ्वी रे भारत भलिया देश नाही कि ओडिसा भलिया राज्य नाही। कोन पई भारत सहित ओडिसा को जोड़ी देले? कले सबु जुगरे भारत रे भगवान आविर्भाव होती, अलगा को देश रे नुहे। तेबे भारत रे प्रभु आसंती, एथिरे तिले मात्र संदेह नाही। किंतु कली जुगरे ओडिसा रे आसीबे। एक कथा को तो कपिल संहिता रे कपिल मुनि लिखिले, एक कथा को पुणी शिशु अनंत दास लिखुचंती भविष्यत पुराण प्रथम अध्याय 3 नंबर पृष्ठ रे। कले कलिकी अवतार ओडिसा मंडले तुम्भे जन्म होइबा, दुष्ट जन नासी भक्तन को उश्वासी धर्म को तुम्भे पालिबो। कले प्रभु जतरे कली जुग रे आसीबे, भारत रे आसीबे, ओडिसा रे आसीबे। ओडिसा कथा अनेक जगह लिखा जाए, कहया पई समय नै। तबे ओडिसा रे को जगह रे आसीबे, को भूखंड रे, को जिल्ला रे, एक कथा लिखिचंती किए ना अच्युतानंद गोस्वामी लिखिले जुगाब्दी गीता मालिका 4th अध्याय 153 पृष्ठा लिखि देइचंती अच्युतानंद गोस्वामी। कोन लिखिले? कले भारतर कालर सुनि से आदि मूल वैकुंठपुर तेजिण होइबे बाहर, कल्की देव नाम बहि से जे नारायण उत्कल राज्य कटक रे देवे दर्शन। कले उत्कल राज्य रो कटक रे प्रभु दर्शन देवे, कटक जिल्ला रे। पुणी एक कथा 153 पृष्ठा रे लिखिकिरी कली जुगर मनीष छेनारू चोपा छडांती अविश्वासी। तेणु एमानक डाउट को पूरा आउट करिबा पई पुणी थरे 154 पृष्ठा रे लिखिदेले। कले सकल दिगरु देवता देवी हेबे बाहर,
ନରଙ୍ଗେ ମିଶି ଖେଳିବେ କଟ କଜେ କଟିର କ୍ଷଣ করে ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବେ ତ୍ରିଜଟା ଅଂଶ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ କଟକେ ହୋଇ ବେଜେ ପ୍ରକାଶ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମାନବ ରୂପ ହେବେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ ସିଏ କଟକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେବେ ଭାରତ ଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଇଏ କଟକରେ ଆସିବା କଥା ଭୀମ ଭୋଇ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? आपण माने कहते निराकारवादी भीम भोई साकार ब्रह्म को सी ग्रहण करती ना मत तो कहवाक समय ना भीम भोई जो कंधरा गाँव में गाई चरऊ चरऊ कूअरे खसी पड़े जिद्दी धरिले मत जी कूअरे पकई सी मत कूअरु उठे तेरे निराकार ब्रह्म से दिन साकार हो पाद बढ़ेले निराकार पाद थाए ना साकार पाद थाए साकार पाद तेणु पाद बढ़े देले भीम भीम भोई को परमात्मा कले पाद धरिक उठी आस भीम भोई से दिन भीम भोई स्वीकार कले भगवान भी देह धरती मानव रूप हुअंती तेणु निर्वेद साधन पुस्तक रे लिखिदेले मानव विष्णु भगवान चारि जुगरे अवतीर्ण चारि जुगरे प्रभु अवतीर्ण तेरे सत्य जुगरे कौन होइचंती स्तुति चिंतामणि ग्रंथ रे लिखिदेले कहले दैत्य संख्या सुर ब्रह्मा वेदवर बळे नै थिला हरि नथिले जे केही उद्धरिला बही मत्स्य अवतार धरी दैत्य दानव मंदर गिरिवर पकाई क्षीर सिंधुर केड़े बड़ भार पृष्ठरे बहिल होई कुर्म अवतार कले हिरण्य दर्पिष्ट मने बही रोष्ट गर्भे अपराध बही दंत नखे अंत पित्त विदारिल नरसिंह रूप होई सबु जुगर अवतार कहू कहू पुणी कली जुग अवतार संपर्क में कौन कहले कहले त्रिपुर जगत अन्याय बहुत चारि धर्म हेला नाश काले हे कलंकी अवतार हेलो बही वैष्णव बेश वैष्णव बेश सन्यास बेश कलकी अवतार तेरे नाटी कौन हम कहले द्वादश बंध कीर्तन रे आरंभी निताई चैतन्य नाम तेणु ताप मात नाम देले सत्य केशव जग जीवन हरि हरि बोला भीम भई कहले केशव ना धरिक आसवे सन्यासी बेश तेबे को जगार आसवे भीम भोई मालिका पढ़ंतु लेखा है कहले कली जुग पूर्ण हेला एथर कली जुग पूर्ण हेला एथर कलकी स्वरूपे हेबे बाहर कटके होई राजा रे कटके होई राजा रे कारुण्य मूर्ति तीर चक्रवर्ती पादुका होइब पूजा रे 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 बोल सच्चिदानंद चरमनाथ की बोले कटके होइबे राजा कारुण्य मूर्ति वीर चक्रवर्ती पादुका होइब पूजा आहा आउ कोन प्रमाण दै थांते सजन वृंद तेरे भारत देश ओडिशा राज्य कटक जिला को गाँव रे प्रभु आसीबे संस्कृत भागवत द्वादश स्कंद द्वितीय अध्याय कहले संबल ग्राम मुखस्य कहले कलिजुग रे प्रभु जतरे आसीबे संबल गाँव रे आसीबे एटा ओडिया भागवत रे भी द्वादश स्कंद द्वितीय अध्याय लिखा है साधुक धर्म रखिबारे संबल नामक नगर रे कहले संबल गाँव रे प्रभु आसीबे तेबे संबल गाँटा कोठी ये तो खरा दिन हेलानी शीत दिने कंबल घोड़े हेकी कटक खोजिले भी संबल मिल तेरे सजन वृंद तेरे पाइबा केमिति ना सीधा सड़क लेखि नाहंती द्वापर जुगरे लेखा हैतला किंकट नगर रे प्रभु आसीबे संस्कृत भागवत प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय 24 नंबर श्लोक रे कहले ततः कलौ संप्रवृते सम्मोहाय सुरदिशं बुधनाम्ना जनसूत किंकटेषु भविष्यति कहले किंकट नारे कलिजुग रे प्रभु आसीबे किंकट स्थान रे तबे कलिजुग रे किंकटटा हिचे कटक कहले किंकट नगर रे आमे आसीबु जो कमलपुरे कमल आसन जगन्नाथ दास लिखितंती कलि भविष्य मालिकार चतुर्थ अध्याय रे कहले कमलपुरे कमल आसन किंकटपुर रे हबु जन्म तबे किंकटपुर कोटा कटक अमरावती जे स्थान कोरे देखिबु उदय ब्रह्म तेणु द्वापर जुगरे भागवत रचना काल रे जो स्थान रो नाम किंकट वर्तमान कलि जुगर सेटा हला कटक सेमिति द्वापर जुगरे भागवत रचना रे जोटा संबल तेबे वर्तमान ओडिसा रो सेटा कटक जिल्ला रो कोउ जगह
ସିଧାସଳଖ ନ ଲେଖି କଳିକଳ୍ପ ଟୀକା ସପତମ ପଟଳ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଦେଲେ। କହିଲେ କ୍ଷୀର ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣେ ଯେ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ, ଖ୍ୟାତ ଯେ କମଳପୁର କୁପୁତ ଯେ ସମ୍ବଳ। କହିଲେ ଆହା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଁର ନାଁ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ, ସମ୍ବଳ ଗାଁ ନାଁଟା କୁପୁତ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ୟାତ ଯେ କମଳପୁର, କମଳପୁରଟା ଖ୍ୟାତ, ଏଟା ଖୁଲମଖୁଲା ଜଣାଶୁଣା। ତେବେ କମଳପୁର କହିଲେ ଭାରତ, ଭାରତ ହଉଛି କମଳ ଦେଶ। କଳିଯୁଗ ଲୀଳାଟା କୋ ଅକ୍ଷରରେ ହେବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେନି କି? କମଳପୁରେ କମଳ ଆସନ, କିଙ୍କଟପୁରରେ ହବୁ ଜନ୍ମ, କଟକ ଅମରାବତୀ ଯେ ସ୍ଥାନ, କୋରେ ଦେଖିବୁ ଉଦୟ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ ଉଦୟ ହେବେ କୋରେ, ସବୁ ଯାକ କୋ ଅକ୍ଷରରେ ଲୀଳା ହେବ। କଳିଯୁଗ ଆଗ ଅକ୍ଷର କ, କଳିକି ଅବତାର ଆଗ ଅକ୍ଷର କ, କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାଟା କଳିଙ୍ଗ ଆଗ ଅକ୍ଷର କ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଗ ଅକ୍ଷର କ। ପୁଣି ଭାରତଟା କଣ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକରଙ୍କର ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତ ମନେ ଅଛି? କମଳ ଦେଶ ରାଜକୁମାର ହାତରେ ପୁଷ୍ପ ଧନୁ, କମଳ ଦେଶ ରାଜକୁମାର ହାତରେ ପୁଷ୍ପ ଧନୁ, ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମହୁଡ଼ ମଣି ମୋ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାନୁ, ମୋ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାନୁ, ମୋ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାନୁ। କହିଲେ କମଳ ଦେଶ ରାଜକୁମାର। ତେବେ କମଳ ଦେଶ କୋଉ ଦେଶ? କୋଉ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଫୁଲ କମଳ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ? କୋଉ ଦେଶର? ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲ ହଉଛି କମଳ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ତେଣୁ ଭାରତ ହଉଛି କମଳ ଦେଶ। ତେଣୁ ଆଗ ଅକ୍ଷରଟା କ ରେ ହେଇଗଲା, ଭାରତର ବି ଆଗ ଅକ୍ଷର କ, ଆଉ କଣ? ତେଣୁ ସଜନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ନା। ପଦ୍ମ ଲୋଚନ, ପଦ୍ମ ପାଦ, କର କମଳ, ନାଭି କମଳ, ମୁଖ କମଳ। ହଁ ନାଇଁ? ତେବେ କମଳ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ପଦ୍ମ କବିତାରେ ଲେଖିଦେଲେ, କୋଟି ଲାବଣ୍ୟ ନିଧିରେ ପଦ୍ମ ତୁହି କି ଅମୃତେ ତତନୁ ଗଢିଲା ବିହି। ଆହା, ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ହେଇଗଲୁ। ତେଣୁ କମଳପୁର ହଉଛି ଭାରତ। ତେବେ ସମ୍ବଳ ଗାଁଟା କୋଉଠି ବୋଲି କହିଲେ? କହିଲେ କ୍ଷୀର ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ, କଳିକଳ୍ପ ସପ୍ତମ ପଟଳ ମାଳିକାରେ କହିଲେ କ୍ଷୀର ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣେ ଯେ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ। ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଯାଜପୁର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ। ମଣ୍ଡଳ ଅଲଗା, କ୍ଷେତ୍ର ଅଲଗା, ସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କ୍ଷୀର ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ କହିଲେ ଖ୍ୟାତ ଯେ କମଳପୁର, ଗୁପୁତ ଯେ ସମ୍ବଳ। ଭାରତ ଦେଶର ନାଁଟା ସିନା ଖ୍ୟାତ, କମଳ ଏ ସମ୍ବଳ ଗାଁଟା ଗୁପୁତ। ତେବେ ଗୁପୁତ ଯେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଦେଲେ କ୍ଷୀର ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ। ତେବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ନଦୀରେ ତ ପାଣି ବହୁଛି, କୋଉ ନଦୀରେ କ୍ଷୀର? ନା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପାଣି, ମହାପୁରୁଷକୁ ଦେଖାଗଲା କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀର ନଦୀ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ କୋଉ ନଦୀର ନାମ କ୍ଷୀର ନଦୀ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କଳିଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାର ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରେ କହିଦେଲେ। କହିଲେ ଗୁପ୍ତ କ୍ଷୀର ଧାର ଜରିଆ ନଈ, ଦକ୍ଷିଣ ତଟେ ଜନମୀ ବିମୋହି। କହିଲେ ସେ କ୍ଷୀର ଧାରର ନାଁ ହଉଛି ଜରିଆ। ସମ୍ବଳ ଗାଁଟା ସିନା ଗୁପ୍ତ, ଏ ଜରିଆ ନଦୀଟା ତ ଖ୍ୟାତ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଇ ଜରିଆ ନଦୀ ଖୋଜିଦେଲେ ମିଳିଯିବ ଆଉ। ତେବେ ଚକଡା ମଡାଣ ତୋରଣମଲ୍ଲୀ ମାଳିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବି କହିଦେଲେ। କହିଲେ ଜରିଆ ବୋଲିଣ ନଦୀ କୂଳେଣ, ଗୁପତ ଖେଳ କରେ ନାରାୟଣ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହୁରା ଗୁପତ ଧାମ, କେଶବ ନିଜେ କରିବେ ବିଶ୍ରାମ। ହରି ହରି ବୋଲ। କହିଲେ ଜରିଆ ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ଗ୍ରାମର ନାମ ମହୁରା। ଇରେ ବାବା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗ୍ରାମର ନାମ ଥିଲା ସମ୍ବଳ। 550 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଳିକା ରଚନା କାଳରେ ଗ୍ରାମର ନାମ ଥିଲା ମହୁରା। କିନ୍ତୁ 55 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବ, ଏକଥା ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଦେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମହାବିବେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାଳିକାରେ ସିଧାସଳଖ ଗାଁର ନାଁଟା ଲେଖିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି? କହିଲେ ମହୁରା ଶାସନ ନାମ ମାହାଙ୍ଗା ଯେ ଘର, ମହୁରା ଶାସନ ନାମ ମାହାଙ୍ଗା ଯେ ଘର। ବ୍ରହ୍ମଣ ଅକ୍ଷରରୁ କେଶବଙ୍କ ଘର, ବ୍ରହ୍ମଣ ଅକ୍ଷରରୁ କେଶବଙ୍କ ଘର, ବ୍ରହ୍ମଣ ଅକ୍ଷରରୁ କେଶବଙ୍କ ଘର। କହିଲେ ମହୁରା ଶାସନ ନାମ ମାହାଙ୍ଗା ଯେ ଘର। ତେବେ ମହୁରା ଯିଏ ସିଏ ହଉଛି ମାହାଙ୍ଗା। ତେବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜରିଆ ନଦୀ କୂଳର ମାହାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଭାରତ ଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜରିଆ ନଦୀ କୂଳ ମାହାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ତିନୋଟି ଯାକ ନଦୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଜରିଆ ନଦୀ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ତିନିଟି ଯାକ ନଦୀ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ତିନିଟା ଯାକ ନଦୀ କିଏ ଜାଣିଛ ନା? ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ। ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଲେଖିଦେଲେ କିଏ?
ନା ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ କହିଲେ ଜରିଆ ନାମ କଟେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କହିଲି ତ ଆଗେ ରାମ ଲୟ କର ଭେଦି ମହିଝରା ନାମ ଥିବ ଯମୁନା ଯେ ନଦୀ କହିଲି ତ ଆଗେ ରାମ ଶୁଣ ମନ ଭେଦି ସୁକର୍ଣ୍ଣା ଯେ ଗଙ୍ଗା ଏହା ମନେ ରଖ ରାମ ତିନିଟା ନଦୀ ମହିଝରା ସୁକର୍ଣ୍ଣା ଜରିଆ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ। ଆହା ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ କହିଲେ ୟାକୁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହଉଥିବେ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିବ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ବାହାରିଛି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ନାଇଁ ଗଙ୍ଗା କୋଉଠି ଅଛି ବନାରସ ଦେଇକିରି ହାଉଡା ହେଇକିରି ବହି ଆସିଛି ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା କୁଆଡେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଓଡିଶାର କୁଆଡେ ଏଠି କୋଉଠି ଗଙ୍ଗା ବାହାରିବ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ଯମୁନା ଯମୁନା ଏଠି କେମିତି ଆସିବ ସରସ୍ୱତୀ ଅନ୍ତଃସଲୀଳା ହେଇଯାଇଛି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ କେମିତି ଓଡିଶାରେ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଅନ୍ତଃସଲୀଳା ଗୁପ୍ତ ସଲୀଳା ହେଇ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଇଛନ୍ତି ओडिशार कटक जिले में प्रभुंकर पाद धोइबा पाई आपण जदि नवगुंजर रूप दर्शन कथा जानिथिबे अर्जुन कर जोठी चाहिए भी भक्त नदी की उत्पन्न करई देई पारिबा जानिछथि ना से दिन भगवान परीक्षा करिया पाई अर्जुन को नवगुंजर रूप होइछथि 9टा रूप अर्जुन देखिकरी चिन्हि पारलेनी प्रथमे तापर भक्ति सूत्र को आरोप करिवारु जेतले जानि देले प्रभु आपण होचंती सेही परमात्मा वासुदेव श्री कृष्ण से दिन भगवान श्री कृष्ण खुशी हेकरी कहले कहले आज भक्त भगवान कर मिलन करबो बारुणी स्नान जोग पड़िछि हो अर्जुन टिके गंगा नदी रे आज स्नान करिथिले भलो होई थांता तेबे जंगल भितर गंगा नदी पाखक जीवे केमिति अर्जुन संगे संगे शब्द भेदी बाण प्रयोग करी वृक्ष कोटरु गंगा जल को उद्गीरण करैले कृष्ण और अर्जुन दी जण जाक से दिन बारुणी स्नान करिथिले गंगा सेठी उत्पन्न हेतिला हरि बोल अंतसलीला गंगा सेठी उद्गीरण हेले तेणु कली जुगर सेमिति ओडिशार कटक जिल्ला रे गंगा जमुना सरस्वती आज गुप्त सलीला ही प्रवाहित होइचंती प्रभुंकर पाद धोई देबा पई नाम ग्रहण करिचंती मोहिझरा सुकर्णा जरिया तेबे आपण मोहिझरा सुकर्णा जरिया ए तीनोटी नदी की जदि खोजिबे कटक जिल्ला रे पाई जिवे आसे त्रिवेणी संगम तट रे तो महंगा ग्राम हरि हरि बोल तेबे महंगा ग्राम रे ठाकुर केशव नाम धारण करी धरा पृष्ठ को आसी कली जुग भगवान का नाम केशव एक कथा एकादश स्कंद भागवत पंचम अध्याय 19 नंबर 20 नंबर श्लोक रे व्यासदेव लिखि दैछन निमिराजा नवविप्र संवाद निमिराजा प्रश्न पचारुचंदी करभाजन ऋषि उत्तर दैछन निमिराजा कोन पचारले कहले कस्मिनि काले स भगवान किं वर्ण किं दृश्नरुभि नामना बाकेन विधिन पूज्यते तदिहुच्यताम् कहले सबु जुगरे तो भगवान गोटे नाम धारण करी आसंती कली जुगरे प्रभु जतले अवतार ग्रहण करिवे को नाम रे आसीबे कहले नामना बाकेन को नाम रे आसीबे उत्तर दबाक जाई कोन कहिले व्यासदेव लिखि देले 20 नंबर श्लोक रे कहले कृतंत्रेता द्वापरेंच कलौरीत्येस केशव मानव वर्ण विधाकार नानैव विधि निज्यते कहले सत्य त्रेता द्वापर भली कली जुगरे प्रभु जतरे आसीबे ताको नाम कोन हबो कहले कलौ रीति एस केशव ताको संधि विच्छेद कहले कोन होउची कलौ इति एस केशव माने कली रे एही सेही केशव हरि हरि बोल एबे केशव नाम को धारण करी प्रभु आसीबे कली संतरण गीता रे भी अच्युतानंद लिखि देले कहले सत्ये श्री हरि नामैव त्रेतयं रघुनंदन द्वापरे से कृष्ण सैव कलौ ख्यातस्तु केशव कहले प्रभु का नाम कली रे हबो केशव एक कथा को सूत्रमुनि सारला दास ओडिया महाभारत वन पर्व रे भी लिखि दैछन्ती कहले सत्य जुगे मुहि अटे भगवर मूर्ति त्रेतया रे रामचंद्र नाम रे संतति द्वापर जुगरे मुहि बही पारई विष्णु तेज पुणी कली जुगरे केशव बौद्ध प्रतिमा कली जुगरे केशव बौद्ध प्रतिमा मोहे विनील सुंदर
पर्वत जे नाम मोहे नील सुंदर पर्वत जे नाम मोहे नील सुंदर पर्वत जे नाम बोल भक्तवत्सल भगवान तेणु सजन वृंद कले कलिजुग केशव बौद्ध प्रतिमा मुहे भी नील सुंदर पर्वत जे नाम तेणु कलिजुग प्रभु केशव नाम को धारण कर धरावतरण कर तेबे मन ध्यान दे कथा वस्तु को श्रवण करिवे भाई भौणी माने तेबे एपर्यंत मु मालिकार जहा आलोचना कली आपण मानक निकट रे सेथि मध्य रे आपण केवल धाडीए कथा को बुझिचन अधिका किछि नहीं मात्र धाडीए कथा कौन धाडीए कथा ना भारत देश ओडिशा राज्य कटक जिला जरिया नदी कूल माहांगा ग्राम बगार पल्ली रे केशव नाम धारण करी कलिजुग रे अवतार पुरुष धरावतरण करिसंती एतिकी मात्र मु जेतिकी समय कथा कहिछि धाडी को कथा मात्र कहिछि तेबे सजन वृंद प्रभु मोर धरा पृष्ठ को आसीचंती जे गुरु भूमिका रे अवतीर्ण होइचंती ए पृथ्वी रे गुरु भार को वहन करिचंती ये गुरु भूमिका रे ये शिष्य मान को कलिजुग रे उद्धार रो मार्ग कोन देइचंती एटा विशेष आलोचनार विषय वस्तु आउ जेतिकी समय रहिला आपण माने कथा वस्तु को श्रवण करंतु उद्धार रो मार्ग कोन देइचंती उद्धार रो मार्ग किए दियंती के भगवान नुहे गुरु गुरु दियंती उद्धार रो मार्ग तेनु भगवान गुरु भूमिका रे अवतीर्ण हेइचल जुगे जुगे भगवान धर्म संस्थापन करिबा को आसंती किंतु शिष्य मान को जुग धर्म रो शिक्षा दियंती गुरु सेति पई तो कबीर दास कहि गले कले कर्ता करी न कर सके गुरु करे सब होय कर्ता किए सृष्टिकर्ता परमात्मा नारायण भगवान कले कर्ता करी न कर सके गुरु करे सब होय तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई भजले हरि भजले मनवा भजले हरि हरि रे मनवा भजले हरि हरि रे पगले भजले हरि बोल भक्तवत्सल चरमनाथ के कले कर्ता करी न कर सके गुरु करे सब होय गुरु को द्वारा सब कार्य संपादन हुए तेबे गुरु कौन करते नाय मानव कुल को जीव उद्धार मार्ग देखा तेबे कलिजुग रे ठाकुर मोर कौन मार्ग देखैचंदी मन ध्यान दे कथा को श्रवण करिवे ए जुगे जुगे उद्धार मार्गटा कौन कि जीवर आत्म दर्शन पई तत्व दर्शन पई ब्रह्म रे लीन होबा पई जहा को मुक्ति मुख्य निर्वाण बोली परिभाषा प्रयोग करचंती शास्त्रज्ञ माने तेबे सेटा का द्वारा संभव हुए ना अष्टांग योग पतंजलि ऋषि जो योग दर्शन रे कहिले जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग एई अष्टांग योग द्वारा ही जीव आत्म दर्शन लाभ करे आत्म कल्याण तार हुए तबे धरा पृष्ठ को जेते गुरु भी आसी चंती शिष्य को मंत्र प्रदान करंती उपासना विधि दियंती कर्म योगर अभ्यास दियंती तबे सेई साधन सूत्र भितरे एई अष्टांग योगर विधि व्यवस्था गुडी को निहित ठाय हरि बोला जो गुरु भी शिष्य मान को दियंती साधन सूत्र अष्टांग योगर अंतर्भुक्त से विधि व्यवस्था अलगा कोठी ना जोड़ा पतंजलि ऋषि लिखिले जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग तेबे सजन वृंद जुगे जुगे अष्टांग विधि अष्टांग योगर सूत्र को गुरु शिष्य मान को प्रदान करिसंते किंतु कली युग वर्तमान एमिति गोटे घन काल रे उपनीत हेछि जे एठी अष्टांग योग साधन करी हबो नाही कथाटा मन दे जेंति सुनथिबे माने अष्टांग योग बिना उद्धार कौन सी मार्ग नहीं किंतु कली युगर वर्तमान समय अष्टांग योग होई पारिबो नाही काई के पारिबोनी ना सत्य युग रे तपस्या करूथिले अष्टांग योग सत्य युगटा तपस्या करिबा पई गोटे उपयोगी समय थिला मनुष्यर आयुष थिला लक्षे वर्ष सत्य युग मनुष्यर आयुष थिला लक्षे वर्ष उच्चता थिला 21 हाथ प्राण शक्ति थिला वीर्यगत प्राण पुणी आयुषटा थिला अष्टांग योग साधन पाई 800 वर्ष आयुष दरकार जमटा 5 भाग रे विभक्त सत्य अस्तेय अहिंसा ब्रह्मचर्य अपरिग्रह
ଏ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦରକାର। ଯମପରା ଯାତନା ନିଜେ ଦୁଃଖ ନ ସହିଲେ ଅହିଂସା ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିପାରିବ? ତମେ ଦୁଃଖ ସହିବ, ଅନ୍ୟକୁ ହିଂସା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ହବ, ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଲେ ସଂସାରରେ ଚଳିବ। କେତେ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡିବ? ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବ, କାମନାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦବ, ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ 5ଟା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ଯମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯାତନା। ସେଦିନ କହିବା ପାଇଁ ତ ସମୟ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଲମ୍ବା କଥା। କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ବନ୍ଧା। କାରଣ ସମୟ ଆମ ହାତରେ ସିନା ଆମେ ଘଡ଼ିଟେ ବାନ୍ଧି ଦେବା, ଘଡ଼ିଏ ସମୟକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବାନି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯିଏ ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଥିବ ଦାମିକା ଘଡ଼ିଟେ ସିନା ହାତରେ ବାନ୍ଧିବ, ମିନିଟିଏକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ କି? ଘଡ଼ିକି ବାନ୍ଧି ପାରିବ, ଘଡ଼ିଏକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। ତେବେ ଯମ ନିୟମ ବି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ତପ, ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ। ତେବେ ଏଇଭଳି ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ 800 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦରକାର। ଭାଗବତ କଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣି। କଳିଯୁଗ ମଣିଷର ଆୟୁଷ କମ, ଆଉ ଇଏ ସାଧନା କରିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଠାକୁରେ ମୋର କେତେ ସହଜ ସୂତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ନାରାୟଣ ଯିଏ ବିଧିକି ତିଆରି କଲା ବାଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ସହଜ ସୂତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ 8ଟା ଅଙ୍ଗ ଅଛି। ଯୋଉ 8ଟି ଅଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବ କର୍ମର ପାପ ହଉ କି ପୁଣ୍ୟ ହଉ ସେ ବୀଜ ସଂସ୍କାର ହେଇକିରି ସାଇତା ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ 8ଟା ଅଙ୍ଗରେ ଯୋଗୀ ସାଧନା କରି ସେଇ 8ଟା ଅଙ୍ଗରେ ସାଇତା ହେଇଥିବା କର୍ମର ବୀଜକୁ ସଫା କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ 8ଟା ଅଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେବେ ଶରୀର ଭିତରେ ସେଟା କୋଉଠି ସାଇତା ହେଇ ରହିଛି କିଏ ଜାଣିପାରିବ? ଆ ଜାଣିଲା ବାଲା ସିନା ସଫା କରିବାକୁ କହିଦବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଲେଣା ପଛପଟେ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ଅଛି, ଦେଖିଲେ ସିନା ସଫା କରିବେ। ଖଟ ତଳେ ଅସରପା ଲେଣ୍ଡି ଅଛି, ମୂଷା ଲେଣ୍ଡି ଅଛି, ଦେଖିଲେ ସିନା ସଫା କରିବେ। ତେବେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପୂର୍ବ କର୍ମର ମନ୍ଦ ବୀଜ, ପାପ ବୀଜ କୋଉଠି ସାଇତା ହେଇକି ରହିଛି, ଦେଖିଲେ ସିନା ସଫା କରିବ। ଦେଖିବ କିଏ? ମୋ ଘରେ କିରୋସିନି ଡବାଟା କୋଉ ସେଲ୍ଫରେ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ନା ପଡ଼ିଶା ଲୋକ କହିବେ? ମୁଁ କହିବି ନା ପଡ଼ିଶା ଲୋକ କହିବେ? ମୁଁ କହିବି। ମୁଢି ଡବାଟା ଆମ ଘରେ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ କହିବି ନା ବାହାର ଲୋକ କହିବେ? ମୁଁ କହିବି ନା। ତେବେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପୂର୍ବ କର୍ମର ମନ୍ଦ ବୀଜ କୋଉଠି ଅଛି ଡାକ୍ତର କହିପାରିବ କି? ଅପରେସନ କରିକିରି ଦେହଟାକୁ ଚିରି ଦେଲେ, କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଉପର ଚମଡାକୁ ଉଠେଇବ, କେଡେଟେ ଆକୃତି, ଭିତର ପାକସ୍ଥଳୀ କି ହାର୍ଟ କିଡନୀ କି ଉଠେଇ ପାରିବନି। मेडिकल साइंस आगको आगेची, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड करिकिरी भीतर फोटो उठेबो, हाड़ कोटू भांगी जाईची, एक्सरे करि देले जणा पड़ी जिवो। मेडिकल साइंस चमड़ा तळको भी फोटो उठेई दबो, किंतु मेडिकल साइंस जेते आगे थाउ डाक्टर छुरी रे शरीर टाको दिभाग करी चिरी देले भी पाप कोठी सहायता है कि रहिछि कहि परिबो ना। हरि हरि बोल। आम देह भितर मन कोठी अछि, बुद्धि कोठी अछि, आत्मा कोठी अछि, डाक्टर ऑपरेशन करी देखिकरी कहि परिबो? कहि परिबोनी। तेबे सजन वृंद आम भितर पूर्व कर्मर बीज अछि सहायता है कि आपण स्वीकार करछन ना करू नांती? करछन ना करू नांती? आपण जेतले जमी रे मुग बुणुचंदी खाली मुग गछ उठे ना अलगा अनाबना घास गछ भी उठे? आज्ञा अलगा अनाबना घास गछ उठे उठे? अच्छा मुगटा को तो बुणी थिलो, अनाबना घासर मंजी बुणी थिलो, आ बुणी न उठिला केमिति जे ना माटी तळे आगुरु थिला। तेनु पिंड ब्रह्मांड एकमत न्याय रे ब्रह्मांड रे जेमिति अनाबना घासर मंजी अछि, मुग गछ उठिबा संगे संगे अनाबना घास गछ भी उठुची। तेनु आम भितर एबे गुरु जो दीक्षा प्रदान करी संस्कार तोलिबा पई बीज मंत्र देले, ए बीज को आम भितर बुणीबा संगे संगे पूर्व कर्म फल आम भितर बीज आकार रे अछि। तेनु पूर्व मंद बीज को जदि सफा न करिवो नूतन बीज काम दबो कि? जदि घास बेसी हे गला मुग गछ नष्ट हो जीवनी, मुग अमल करि पारिबे? तेनु सजन वृंद तेबे आम शरीर भितर को जगह रे पूर्व कर्मर बीज साइता हिकी रहिछि, ए कथा को किए कहि पारिबे?
ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣିଟି ତୋତେ କଲା ନିର୍ବାଣ ସେହି ତ ଦେହେ ରହିଲା ତୁହି ଜାଣ ରଖିଲା ଦଶ ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ ସୁଷୁମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ଯଦି ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତୁହି କାଟ ଗୁରୁ ସେ ବିଣ ଦେଖ ଶ୍ରୀ ହରି ମାୟା শ্রী হরে বড় মায়াবে জীবন बोल जगदानंद जगदीश्वर चरमनाथ की तेरे सजन वृंद कौन कहले कहले जो बिंधाणीटी तते कला निर्माण ए शरीर घर को जे तैयारी करछि हम शरीरटा गोटे घर नुहे कि एकादश स्कंद भागवत रे कहिनांती भगवान कृष्ण कहले दुर्लभ नर कलेवर उद्धव उत्तम ए घर कहले उद्धव ए शरीर मानव देहटा होछि सबुठु गोटे उत्तम घर बढ़िया घर तेणु सजन वृंद ए घर भितर कोठी पाप बीज गुड़ाक अच्छी एक कथा किए कहि परिबो ना देहर जे मालिक ए घर को जे तैयारी करिछि ए घर रो जे मालिक सिए ही कहि परिबे तेणु ठाकुरे मोर ठाप करि देले आम शरीर भितरे पूर्व कर्मर बीज कोठी साइता होई रहछि कहति मस्तक नासाग्र हातर पापुली ए जो नेडी रे रहछि आउ दुई कहुणी आंठू आउ पादर वृद्धांगुली अग्रभाग टिप्परे तेणु याकू आठटा जागा बोली कहा जायछि शरीरर अष्ट अंग तेणु एई आठटा जागारु जदि पूर्व कर्मर बीज सफा हेई गला तेबे आपण शुद्ध स्फटिक होई परिष्कार होई गला आपनक भितर गुरु देइथिबा नूतन संस्कार प्रवेश कला अमृत तत्व आपनक भितर जागरण होई गला आपण जगत कल्याण करिवा पई फिटनेस कैंडिडेट होई गले हरि हरि बोला तेबे सेई आठटा अंग को उपयोग करी प्रणाम कले ताकू कुहा जीव स अष्टांग साष्टांग हरि हरि बोला तेबे साष्टांग प्रणाम माध्यम रे ठाकुर श्री 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 गुरु स्वामी केशव चंद्र देइचंते अष्टांग योग सिद्धिर पद्धति सेइति पई अच्युतानंद गोस्वामी तांग मालिकार लिखि देइथिले रे कଳି जुगर मनीष तू कौ सूत्र को धरिले पारी हेइ जिवु कଳି जुगरु कले अष्टांग लगाई तू प्रणाम करिबु सहज सुतुर राम कଳି की करिबु प्रणाम रे देई देले अष्टांग योगर साधन सूत्र प्रणाम माध्यम रे आ कଳି जुगर तो प्रणाम किए करूछि मते कहिले प्रणाम सूत्र की भोग साष्टांग प्रणाम शिखिया कार इच्छा ए गुरु गुरुजन को तो आशीर्वाद पाइया पाई प्रणाम टे भी करूना महर्षि मनुस्मृति ग्रंथ रे कहि देले कहले अभिवादन शिलस्य नित्य वृद्ध प्रसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसोबलम कहले प्रणाम टे करि देले आपन को घर को जे मामू आसंतु कोका आसंतु बंधु बांधव अजा आसंतु प्रथम रे अभिवादन सूत्र कोटा नमस्कार कहले अभिवादन शिलस्य शीलतार सहित प्रणाम करिवो नई करी नमनीय प्रणाम करिवा अर्थ कोन की निजर व्यक्तित्व को अन्य आगरे समर्पण करिवा एटा होची प्रणाम मो ठाकुर सेति पई कहले प्रणाम एक यज्ञ 22 संख्या चरमर कल्याण देली तत्रे कहले नमस्कार एक यज्ञ तेबे नमस्कार गोटे यज्ञ आमे जो करूचंती आजी कोन सनातन विश्व शांति महायज्ञ नाही विश्व शांति सनातन केतनी महायज्ञ जो करूचंती ये यज्ञ रे जो फल गोटे नमस्कार रे सेही फल हरि बोला किंतु नमस्कारटा सूत्र रे हवा दरकार हाथ केमिति जोड़िबो से हाथ जोड़ीबार सूत्र बतई देइचंदी म ठाकुर आम ध्रुव भाई तो हमको अनेक थर से विषय कहते कुश भाई आम शाखा को मास मास धरी आसी खाली हाथ टाक केमिति जोड़िबो बोली शिखै
आ हाथ जोड़ी जानिले जाई दिन जाक शुभरे कटियो ना आ खाली ठाकु दार्शनिक लिखिथिले भिखारी गुण गाइथिले दया कर दीन बंधु शुभे जाऊ आज दिन दया कर दीन बंधु शुभे जाऊ आज दिन दया कर दीन बंधु कर जोड़ी करुअछि तुम्भ पादे निवेदन दया कर दीन बंधु शुभे जाऊ आज दिन दया कर दीन बोल सच्चिदानंद चरमनाथ मो नीलमणि ठाकुरे जो नमस्कार रो सूत्र बतैचंती कहले कर जोड़ी करुअछि तुम्भ पादे निवेदन निवेदन कहले कोन की हाथ होछि करपत्र आपण दरखास्त देबे भगवान को निवेदन पत्र हाथ जोड़ी जानिले ना मो ठाकुर हाथ जोड़ीबा शिखैचंती सेई जोड़ीबा सूत्र रे जदी सकाळु प्रणामटे करी दियंतो तबे दिनटा जाक शुभरे कटी जांता आ भिखारी बळ सिना गाई देले दार्शनिक लिखि देले कथाटा सत कथा जे कर जोड़ी करूअछि तुम्भ पादे निवेदन दया कर दिन बंधु शुभे जाऊ आज दिन किंतु कर जोड़ी जानिले तो से कहि देले कर जोड़ी देले शुभरे दिनटा कटि जिवो किंतु कर जोड़ीबो केमिति जोड़ीबाटा शिखैचंती मो ठाकुर ना ए जो हातर 10टा अंगुठी आपण का पाखକୁ फोन करूचंती 10टा डायल नंबर कथा हेबा पई भगवान को निकट रे डाक पहुंचीबा पई आम अंगुठी जो 10टा होची ये जोड़ी जानिले ये हला डायल नंबर हरि हरि बोल भगवान को पाखरे डाक पहुंचीबा पई आ जदि किए जोड़ी शिखिबा पई चाहिबे मु तो हमरो अनुरोध करिबी हम जो हम दुर्ग भाई को सबुदिने हमरो कार्यक्रम बहुत अवहेला होची जे मु खोली करी कहूची राति रे जदि सत्संग होला संध्या रे दिन रे हबो सनातन धर्म पई कर्मशाला हरि हरि बोल सब जगह रे होची वर्तमान धर्म संप्रदाय रे देखिबो संध्या बेले सत्संग करिवे दिन रे तांकर जो आचरण विधि शिष्य मानकर कर्तव्य कोन आगो को अछि योजना एगुडा को सब दिन रे कर्मशाला रे आलोचना करा जाय तेनु मो अनुरोध करी भाई कारण आहुरी आगु को 2 दिन रहिलानी सत्संग आपण माने भी से सुजोग नियंतु सापकेरार साधारण आदिवासी हुंतु गुरु भाई भौणी माने हुंतु मु आपण मानक पाद तळे पड़ी हाथ जोड़ी विनम्र अनुरोध करूची बहुत बड़ लोक को आपण पाइचन ध्रुवानंद विश्वाल जे ठाकुरंक सहित अंगांगी भावे जड़ित कर जोड़ीबा शिखै देबे भाई काली दिन रे समय नियंतु कर जोड़ीबा शिखंतु आपण माने आमे भुक्त भोगी आमे कर जोड़ीबा शिखिचु बोली मु उदाहरण देले आपण आश्चर्य होई जिवे मु प्रवचन देई फेरु थाए कपिलास जंगल भितर टांगीरु पसिकिरी ढेंकानाल को आसीबा पई हरिपुर गोटे जगह अछि डैम अछि 21-22 टा हाथी माडी आसुचंती मो आडकु कार आडकु मु आमे राति रे जाउछु ड्राइवर देखिकरी डरी गला ठाकुर हमको बतई देइचंती प्रथम सूत्र साष्टांग प्रणामर कोन हाथ गोड़ जोड़ी होइबु भा विनय विनयी भांगिबु ग्रीवा ग्रीवा कहले बेक नमनीय होइकरी किंदी जोड़ीबो नई दबो मथा तेनो हाथ गोड़ जोड़ी होइबु भा हाथटा जोड़ी देले तो खाली हे गला कार भीतर बसिचु जतला हाथटा हमें जोड़ी देलु हाथी गुडा को आम आड़ को माडी आसुतिले यू टर्न नै करी पुणी पछकू फेरी गले हरि हरि बोल एबे आम वार्षिक उत्सव दिन एई एबे संतोष सिंह नालकर आम केशव दास संतोष से फेरुतिले से कंतिमिली गां दे जतरा जाउचंती पाइक पुरुना कोटे बेलको रास्ता ऊपर छिड़ा हिचंती 3-4टा हाथी संतोष सिंह महोदय भाई हमर जेतले मुद्रा करी देले से संगे संगे रास्ता ऊपर दुई पटी के पळे तेनु से हाथ कर जोड़ीबारे केते सूत्र देइचंती ठाकुर श्री 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 केशव चंद्र सेई सूत्र को जदी जगतवासी आज धरिबे सकाळु हाथ जोड़ी देले दिन शुभरे कटि गला आज काली केते एक्सीडेंट देखिलो केते एक्सीडेंट केते माने घटी जाउची अघटन जदी से प्रणाम आज काली बापा मां को प्रणाम अछि ना सकाळु
କିଏ ପ୍ରଣାମ କରେ? ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସକାଳୁ କଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରାତ କାଳ ଉଠିକେ ରଘୁନାଥା ମାତୁ ପିତୁ ଗୁରୁ ନା ବହି ମାଥା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମାକୁ ପ୍ରଣାମ, ବାପାକୁ ପ୍ରଣାମ, ତାପରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନକୁ ପ୍ରଣାମ। କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଣାମ ନାହିଁ, ପୁଣି ଗୋଟେ ହାତରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଗୋଟେ ହାତରେ ଲେଖିଦେଲେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏକ ହସ୍ତେ ଗୁରୁଜନେ ପ୍ରଣାମ କରଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଦଳରେ ଅଭିଶାପ ପାଇ। ଗୋଟେ ହାତରେ ନମସ୍କାର କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଦଳରେ ଅଭିଶାପ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଗୋଟେ ହାତରେ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ ଯାହା, ଅଭିଶାପର ଫଳ କଣ ତାହା କି? ତେଣୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ନମସ୍କାର କରି ସବୁ ତ ଅଭିଶାପକୁ ଡ୍ର କଲେ, ସମସ୍ତେ ତ ଅଭିଶାପର ଫଳ ଡେଲି ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ସେଇଥିପାଇଁ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। କୌଣସି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମଟା ନାହିଁ ଆଉ ଧର୍ମଧାରା। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଶୋଇଲା ସେଜରେ ଉଠି ପଡି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେବ କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ, କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନ। ଏଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମର ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, କୋଠଳିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସକାଳୁ ଏଇଟା କରିବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଗୁରୁ ତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗୁରୁ ତା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ, ଗୁରୁ ତା ପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି। ଗୁରୁ ହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଗୁରୁ ହିଁ ମାତଙ୍ଗୀ, ଗୁରୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅପର୍ଣ୍ଣା ପାର୍ବତୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଗୁରୁ ବନ୍ଦନାରେ, ପାଦୁକା ଶ୍ରୀପଦ ବନ୍ଦନାରେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ। ସକାଳ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଟିକେ କରିଦେବା କଥା ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି। ମୋ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ଚରଣରେ କହିଲେ, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ମାତ୍ରେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରି ପାରୁଛୁ ତ ବାୟା। ଶଯ୍ୟା, ଆଉ ମୋ ଠାକୁର ତ ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ମତେ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯାଉ ଗାଇବିନି ଆଜି। मेरे प्यार की उम्र है इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। तेणु सेजर उठिला मात्रे ताकू मने पकाइबी, सेजरे पुनी सोइला बेलको ताकू मने पकाइबी। तेणु सजन वृंद, ये प्रणाम सूत्र को समस्ते शिखिबाकू चेष्टा करंतु। सुवर्ण सुजोग बुझी पारछन्ती ना? अचीवमेंट ग्रहण करिया जदि इच्छा नमस्कार सूत्र दुर्ग भाई को काली आपण शिखिबाकू चेष्टा करंतु। तेबे आजिर कथा वस्तु को आपण कोंटाई सकाळे जेतरे प्रार्थना होउची ता परवर्ती अवस्था रे भाई भौणी माने जदी काली प्रणामर सूत्र को शिखंतु, सब माने अवहेला करंतु नाही। दुर्ग भाई ठारू आसंता काली दिवस रे प्रणाम सूत्र को शिखंतु। जदि प्रणाम रे गोटे यज्ञानुष्ठान आने फल पाई परिबा, प्रणाम द्वारा जदि कली जुगर समस्त पाप ताप समस्त आपद विपद आमे त्राही पाई परिबा प्रणाम द्वारा, कहीं की ताकि न शिखिबा, कहीं की ताकि अवहेला करिबा। प्रभु परमात्मा धरा पृष्ठ को आसी आमको सुजोग देइचंती। मो ठाकुर कहले मु तते कुहुक बाडी देइछि रे, केही तते आयत्त करि परिबे हरि हरि बोल। आ आमे जदि शिखिबानी कि प्रयोग करिबानी, आ गणितर सूत्र जानिले जाई अंक कसुचंती, अंक रे 100 रु 100 ना। आ ये नमस्कार सूत्र को जानिले जाई 100 रु 100 नंबर रखी निर्भीक चित्तर निर्भय रे ए पृथ्वी रे विचरण करि परिबे ना, कोउठी भय रहिबो ना। मो ठाकुर कहले तू असीम शक्ति रतनय, सेई असीम शक्ति को जगत कल्याण कार्य रे विनियोग करी धर्म तारा सदृश गगन मंडल रे प्रतिभात होई प्रति जुग परि ए जुग रे सनातन धर्म प्रतिष्ठा करी तू मो कोमल कोल को फेरिया रे हरि हरि बोला। तबे चांस कम वन साप घेरा रे, तबे आसंता काली से चांस को नबा को आपण चेष्टा करंतु। आ खाली रोमांस कले किछि लाभ नै। कली जुगर मनुष्य रोमांस रे मातिछि जे ऊपर ठारिया पर आ 7 दिन भागवत प्रवचन करथि गोटे गोटे जगह रे, किंतु सीए शपथ करथि भागवत रे जोटा लेखा है आमे मानिबुनी, खाली भागवत प्रवचन करी 7 दिन। तबे पचारिको काहे की करूछ ना हम गां रे गौरव 7 दिन करी देलु ना 5 प्रकार आइटम गां जाक लोक खाइले डेली 20,000 टेंट वाला नैथिला 25 लाख, साउंड वाला आसीथिला किंग साउंड कटक। एही गुडा को धर्म किंग साउंड टेंट 5 प्रकार आइटम गां आजिकाली धर्म अनुष्ठान करूचंती गां गां रे गौरव अर्जन करिया पई 7 दिन करि देलु कि रे 7 दिन भितरे परीक्षित कर्म बंधन रु मुक्त होइथिले जे तमे तो बीड़ी सिगारेट बंधन रु मुक्त होई पारुनो। हरि हरि बोल।
9 ଦିନ ରାମଚରିତ ମାନସ ପ୍ରବଚନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଗାଁ ଯାକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ ସୀତା ଭଳିଆ ହେଇଥିବେ, କହିଲା ନାଇଁ ସବୁ ଯାକ ଆମ ଗାଁରେ ପିତା, କେହି ସୀତା ନୁହନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସାଥିରେ ସୀତା ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ 60 ବର୍ଷର ମଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ହେଇଛି ରାମଚରିତ ମାନସ। କିନ୍ତୁ କହିଲା ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଞ୍ଜାବୀ ଡ୍ରାଇଭର ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା, ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ। ତେବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କୋର୍ସ ଷ୍ଟଡି କଭର କଲେ ଗୋଟେ ପିଲା 10th କ୍ଲାସରେ ବେଷ୍ଟେଜ ପାଉଛି, ଇଏ 60 ବର୍ଷ ହେଲା 9 ଦିନ ରାମଚରିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କାମରେ ଲାଗୁନି। କାମରେ କାହିଁକି ଲାଗୁନି ନା ସୂତ୍ରକୁ ଧରି ନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି, ଧର୍ମ ଆଚରଣର ସୂତ୍ର ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବଧନ ଠାକୁର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଧର୍ମର ସୂତ୍ର ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କେମିତି କରିବ। ତେଣୁ ପୁନଶ୍ଚ ଅନୁରୋଧ, ସେ ସୂତ୍ରକୁ ଜାଣିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଆସନ୍ତା କାଲି ଆସିକିରି ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସକାଳ ବେଳା। ତେବେ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲି। କଥା କହିବାରେ ଯଦି ଭୁଲ ଭଟକା କିଛି ହେଇଥାଏ ଶବ୍ଦଗତ ଭାବଗତ ଭାଷାଗତ, ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଜ ନିଜର କ୍ଷମା ଗୁଣରେ ମତେ ସାନ ଭାଇଟି ଭାବି କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମାହାଙ୍ଗା ଯାଇନଥିବେ, ସେ ପବିତ୍ର ଭୂଇଁରେ ଥରେ ପାଦ ପକେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ସେ ମାଟିର ମହିମା କଣ, ସେ ଜଳବାୟୁର ଆଘ୍ରାଣର ସ୍ୱାଦ କେମିତି। ଆଉ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜୀବନରେ ଯଦି ନିହାତି ଦରକାର, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ସାଧନ ସୂତ୍ରକୁ ଧରି ପକାନ୍ତା। ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସଂହାର ଲୀଳା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଜେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭ କାମନା ପୂର୍ବକ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲି। ତେବେ ଆସନ୍ତା କନ୍ଧରା ଯଜ୍ଞ, ଏଠି ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯଜ୍ଞ ହେଲା। କନ୍ଧରାରେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ 10 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ। ସେଠି ଯୋଉ କୂଅରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ, ଭଗବାନ ସାକାର ହେଇ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସାକାର ଆଉ ନିରାକାରବାଦର ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥଳ କନ୍ଧରାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ। ତନୁ ମନ ଧନ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତରଫରୁ, ଚରମ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଏ ଯଜ୍ଞ ସରୁ ସରୁ ଏଠି ତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ, ଏ ଆନନ୍ଦକୁ ପୁଣି ଛାତିରେ ସମ୍ବଳ କରି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପୁଣି ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାଲିଯିବ। ମାନେ ଏଠୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସରୁ ସରୁ ସେଠି ଯାଇକି ପୁଣି କଳସୀ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ସବୁ କାମରେ ନା ପବନ ଭଳି ଗତି ନା, ପବନ ଏଠି ଅଛି ପୁଣି ସେଠି ଅଛି। ପବନ ହନୁମାନ ଭଳିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି କହିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଭୁଲିଗଲି ଯେ ହାତ ବଜ୍ରର ଧ୍ୱଜା ବିରାଜେ, କାନ୍ଧେ ମୁଞ୍ଜ ଜନେ ସାଜେ, ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା କୋଉଥିରେ? ହନୁମାନ ଚାଳିଶା। ତେବେ ହାତେ ବଜ୍ର, ବଜ୍ର କହିଲେ କାଳ, ଯିଏ ପ୍ରହାର କରେ, ଯିଏ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ସେ କାଳ। ଯିଏ ସମୟକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରି ପାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ସିଏ ସନାତନୀ କେତନୀକି ଧରି ପାରିବ। ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହାତରେ ଗଦା, ଗୋଟେ ହାତରେ ପତାକା। ହାତ ବଜ୍ର ଓର ଧ୍ୱଜା ବିରାଜେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ସମୟକୁ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସମୟକୁ ଏଠି ସମୟ ଦେଲେ ପୁଣି କନ୍ଧରାରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ଦିଟା ଯାକରେ ସମୟକୁ ଦେଇ ପାରିଲା, ସେ ତ ହାତରେ ଧରିଲା ସନାତନୀ ଧ୍ୱଜା। ତେବେ ଧରନ୍ତୁ ଧ୍ୱଜା, ଖାଆନ୍ତୁ ଖଜା, ପାଆନ୍ତୁ ମଜା, ଦୂରେଇ ଯାଉ ସଜା। ତେବେ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ଶ୍ରୀ କେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ କେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ କେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ କେଶବ ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଶରଣମ୍। ଆସନ୍ତା କନ୍ଧରା ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏହି ଭଗବତ ପ୍ରେମଯୁକ୍ତ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ହୃଦୟରେ ପୋଷଣ କରି ଆଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସପ୍ରେମ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ। ନନେଇଥିବା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାରା ନନେଇଥିବା ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୁରୁସ୍ୱାମୀକୁ ବା ଆମର ସଂଘକୁ ବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ନେଇ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭାବ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭାବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ଭଲ ହେଉ ମନ୍ଦ ହେଉ ଯାହା ହେଉ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସୁଦୂର ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଛୁଟି ଆସିଛୁ ଆଶ୍ରମ। ତେଣୁ ଦୀପ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ କଥାକୁ ଖାଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କଥାଟି କହିଲେ
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି 10ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି, ଏ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି 2ଟି ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି 2ଟି ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ଆପ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ, ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି 2ଟି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ, ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି 2ଟି ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି 2ଟି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ। ଯଦି ଏ 10ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି এইভাবে ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ପଞ୍ଚଭୂତ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ଦେହ ଭିତରେ ଏକତ୍ୱ ହେଇଯାଉଛି। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ପଞ୍ଚଭୂତ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ଯୋଗ ହେଉଛି ଯମ। ଯେଉଁ ଯମ ଯୋଗଟି ଆପେ ଆପେ ପାଳନ ହେଇଯାଉଛି। ହରି ହରି ବୋଲ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବାକୁ ଆଜି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଆଧିରେ ସିଦ୍ଧି ଅଛି। କାହିଁକିନା ଭାଇ କହିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋତେ ଗୁପ୍ତରେ କୁହୁ କବାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଏଇଠି ଆମ ପାଇଁ କୁହୁ କବାଡ଼ି, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ରକ୍ଷା କବଚ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବେ। କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି, ମୋ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ି ହୋଇବୁ ବା ବିନୟ ବିନୟୀ ଭାଙ୍ଗିବୁ ଗ୍ରୀବା, ଆପେରେ ବିନୟ ଆସିବ ତୋର, ବିନୟ ଅଟଇ କୃପାର ଦ୍ୱାର। ଭଗବତ କୃପା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବିନୟ, ଆଉ ପରମାର୍ଥ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପାଦ ହେଉଛି ବିନୟ। ବିନୟ ଭାବ ଥରେ ହେଇଗଲେ ଜଗତ ଜିତା। ଆଉ ଏତିକି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଧାରା ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧାରା ନ ନେଇଛନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ ସୂତ୍ରରେ ଯଦି ତାଙ୍କର 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ, ଇଏ ବି ଏକ ସାଧନ, ସହଜରେ ଇଏ ହେବା ନୁହେଁ। ଏ 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଯଦି এইଭଳି ସାଧନରେ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ରହିଗଲେ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ବି ଆପେ ଆସି, ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଆପେ ଆସି ଧରା ଦେଇଦେବେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଆରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର କହିଲେ ଆମେ ଅଗ୍ରେ ସରସ୍ୱତୀ, ମଧ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାନେ ମୂଳରେ ରହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଯାହା ଏ ହାତ ଭିତରେ ଆସେ, ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯାହା ଆଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆହାରି ଭିତରେ ପାଇଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଏ ତ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଧର୍ମର। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସମୟ ରଖନ୍ତୁ 10ଟା ସମୟରେ ଯଦି ଏଇଠି ମୋତେ ଭେଟିବେ, ମୁଁ ଏ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମଟିକି ଯେଉଁମାନେ ଧାରା ନେଇଛନ୍ତି ନ ନେଇଛନ୍ତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି। এই সাষ্টাঙ্গ প্রণামটি খালি হেলে আপে এই প্রণাম দিনয়ে আপনার যে নেইছন্তি বি গুরুঙ্ক পাখক নেইଯିবে। কাহিঁকি না বর্তমান নেইকিরি বি বর্তমান বহু ভাই চাহুছন্তি টিকে আম পাখক আসন্তু, যাইপারু না, মু যাইপারু না, সময় দেইপারু না, এতে সময় মো পাই মূল্যবান, মো সময় দেইপারু না, যেহেতু আপন পাখক মু আসিছি। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷଟି ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ସେ ପୁରୁଷ, ସେ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ନିକା କାଳେ ଖସିବେ ପୁରୁଷ। ଆଜି ପୁରୁଷ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ସମନ୍ୱୟରେ ଯେଉଁ ନରାଙ୍ଗଟି ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ରତନଟି ଆମ ନିକଟକୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଆମର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ, ସେ ଆଜି ଆସି ଆମକୁ ଧରା ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ବିପିନ ଭାଇଙ୍କର ଶେଷ ଅଙ୍କଟିଏ ସମାଧାନଟିଏ ମୁଁ ଆଜି କରିଦେଉଛି। ସେ ଆସିଥିଲେ ଧରା ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ପଚାରିଥିଲି, ଗୋଟେ ରାମଦାସଙ୍କର ଏକ ଚିଠିରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ନା ଆଗାମୀ ଯୁଗ ପାଇଁ ବନ୍ଧ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ଯୁଗ ଆସୁଛି, ସତ୍ୟ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଯୁଗ, ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଯୁଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ କେବେ ନା 2050 ମସିହା ପରେ 51 ମସିହାଟି ହେବ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ଦିନ। 51 ମସିହାର 1 ତାରିଖ, ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖଟି ହେବ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆଦ୍ୟ ପାଦ, ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଆଚ୍ଛା, କଳି ଯୁଗର ଶେଷ ମୁଁ କହୁନି, ଜଣେ ମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖା କରି ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ,
କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଳି ଯୁଗ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା 2015, ନା 2015 ସତ୍ୟ ଯୁଗ କେବେ? ନା 2051। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 35 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଭୋଗ ହବ, ପ୍ୟୁରିଫାଏ ଯୁଗ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ଆମ ଭିତରେ ବି ଉଠେଇଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଖ ଗାଁର ଖଣ୍ଡାୟତ ଘର, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଖଣ୍ଡାୟତ ବସ୍ତିର ପିଲାଟିଏ, ବହୁ ବନ୍ଧବାଡ଼, ବହୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପରିବାର, ମୁଁ ଏକାଠିଆ ରୁହେ, ମୋର ପରିବାର 4 ଭାଇ ସହିତ ଆମ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ବହୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଜାତିଗତ ବାଡ଼ବନ୍ଧ ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା? ଆଜି ଏଠିକି ଆମେ ଆସି ଏତେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛୁ, ଆମକୁ ଭାଇମାନେ ବନ୍ଦ କରିକି ରାସ୍ତା ରୋକିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଭାଇ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୌରବ ଭାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜଣେ ଭାଇ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଝିଅକୁ ନେଇକି ରାସ୍ତାରେ ହାଟଚକରେ ଗୋଟେ ଘର ପୁରୀ ତାଲା ମାରିଦେଲେ। ଏଇ ଜାତିଗତର ବଡ଼ ବାଡ଼ବନ୍ଧ। ତେଣୁ କୁଶ ଭାଇ ଆମର ଯେ ତତ୍ତ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଅପମାନିତ କରିଦେଲେ ହାଟଚକରେ ଧରି। ତେଣୁ ଆମରି ଗାଁର ପିଲାମାନେ ପଚାରିଥିଲି ଏଇ କଥାକୁ ପାଥେୟ କରି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଜାଗା ନଥିଲା? ନା ତୁମେ କହିଲା ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆସିଛୁ ସବା ତଳେ ଆସିଛୁ। ଆଜି ପରା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ଥିଲେ, ଯଦି ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଘରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଘରେ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଘରେ ଆସିଲେ ବା ବୈଶ୍ୟ ଘରେ ଲୀଳା କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚଣ୍ଡାଳ କହିଲେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଜାତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଥିଲେ କି? ବାରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସବା ତଳୁ ଆସି, ସବା ତଳୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅବହେଳିତ ରହିଥିବା ଜାତିକୁ, ଯେଉଁମାନେ 4 ଯୁଗ ଧରି ଚଣ୍ଡାଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା ହେଇଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କାହିଁକି? ନା ଆଗାମୀ ଯୁଗ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଯୁଗ। ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାବଲ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆମେ ଆସିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ସେ ତ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ବହୁ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଇ ସମନ୍ୱୟ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସମନ୍ୱୟ ପୁରୁଷ ଆସିନଥିଲେ, ଆସିଥିଲେ ସମନ୍ୱୟ ପୁରୁଷ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଜି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲେ ନା? ଏତିକି ଖାଲି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ କହି ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା। ଆଗାମୀ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 2 ଦିନ ଆମର ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ବି କରିସାରିଲେଣି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଆମର ରେଢ଼ାଖୋଲ 15 ଠାରେ ମଧ୍ୟ 10 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏକ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞର ଆବିର୍ଭାବ କରାଯାଉଛି ବା ଅଧିବାସ କରାଯାଉଛି। 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି, 14 ତାରିଖ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆପଣମାନେ ସେଠି ବି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି, ଜନ୍ମ ଧରି ଆସିଛେ। ଧର୍ମ, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧର୍ମ କାମରେ ସାମିଲ ହେବା, ଏ ବହୁ ଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟ ଫଳ। ବୁଝିଲେ? ବହୁ ଜନ୍ମର, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଶେଷ ଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟ ଫଳ, କର୍ମ ଫଳ ଯୋଡ଼ି ସଙ୍ଗେ ଭାବ ତୁ କଲୁ, କହୁଛିରେ ଧନ ଅବହେଳା କଲେ ଆଉ ମୋତେ ନ ପାଇବୁ। ବୁଝିଲେ? ତ କେବଳ ତାଙ୍କ କାମରେ ସାମିଲ ହେଇଯିବା, ନିଜକୁ ସାମିଲ ହେଇଯିବା, ଇଏ ବି ଅନେକ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ଏତିକି କହି ଆଜି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଭାଇକି, ଅଜିତ ଭାଇକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଆମ ବାଦ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ବାଦ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେମାନେ ବାଦ୍ୟ ଭାଇ ବାହାରିବେ। ଏବଂ ପୂଜକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେ ବିରତି ପୂଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦୁକା ବିରତି ପୂଜା, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଜିର ବିରତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେବେ ଏବଂ ବାଦ୍ୟ ଭାଇମାନେ ବାଦ୍ୟ ଗାଇବା। କଳଙ୍କ ନଥିଲା
জীবনକୁ ଜାଣି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଅଜ୍ଞାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଖରା ଉଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ବଳ ନଥିଲା ଅବସର ପାରା ଜୀବନକୁ ଜାଣି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଅଜ୍ଞାନ ବିଷମ ଖରା ପ୍ରତିକୂଳ ଦେଇ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ପ୍ରତିକୂଳ ଦେଇ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ଦେଲ ସେ ପ୍ରାଣ ସଜୀବନେ କରା লক্ষ্যস্থল ছিলা আপনার গতি ভক্তাহারাদ বনা হইথাନ୍ତି মিলিত নথিলে তুম দর্শন প্রত্যক্ষ আত্মার ভক্তি ভক্তাহারাদ মনা হইথাନ୍ତି মিলিত নথিলে তুম দর্শন প্রত্যক্ষ তুমি দিল মতে নমিলই ভাবিলে জগত সারা প্রতিকূল দেই বঞ্চিবি কেମିତି ପ୍ରତିକୂଳ ଦେଇ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ଦେଲ ସେ ଜୀବନ ଧାରା ধারা সে ধারা ধারা সবজীবনে করা ধারা সে ধারা ধারা সবজীবনে করা জগৎ সামু বিপদ চোপিরে অন্ধকারম তুই তোরা সেতিকি অন্ধার দূর করে পারে শক্তি দেখি জানা বিপদ ফিরে অন্ধকার ঘুমে সেতিকি অন্ধার পুর করি পারে শক্তি যেতিকি জানারা মোটর ব্রহ্মাণ্ড তুমি করিবে চিরাল করে
চৌপাশে আনন্দ উৎসব অন্ত হইছিলা দেশে চৌপাশে আনন্দ উৎসব অন্ত হইছিলা দেশে বুড়ি দিল তুমি জীবন আকাশে উদাসর কোটি তারা প্রতিকূলে বঞ্চিবি কেমিতি প্রতিকূলে বঞ্চিবি কেমিতি বেলাসে জীবন ধারা ধানাসে ধারা ধানাস জীবনী পলা ধারাসে ধারা ধানাস জীবনী পলা তুমি বলতানা ছিলা অবসম মন কালা জীবন কইয়ারে করে দেখিলা অজ্ঞান বিসহলা প্রতিকূলে বঞ্চিবি কেমিতি প্রতিকূলে বঞ্চিবি কেমিতি বেলাসে জীবন ধারা ধারাসে ধারা ধারাস জীবনী পলা ধারাসে ধারা ধারাস জীবনী পলা ধারাসে ধারা ধারাস জীবনী পলা Thank you.